kodo cembe jamana nyamuga nyini cemuso kodo nyamuga nyini abekunye muso koyi fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ i munumunu cogo cogo a bɛ laban min na muso in de la ala ka barika don musolakaw la ala ka barika don gorominɛw la n m'a fɔ n ko gorominɛ nɔgɔlenw dɛ n ko gorominɛw ala ka barika don musolakaw la n'i b'o musolakaw fo sa i bɛ sɔrɔ k'i munumunu ka taa fɔ Amérique jamana kan Amérique jamana kan Aja Madina i b'ale dafalen sɔrɔ Amérique i b'a fo kosɛbɛ n bɛ muso fo muso minnu ye baarakɛla i bɛ Aja Madina fo kosɛbɛ n'i seginna ka bɔ Amérique o ye Atlanta ye i bɛ bɔ Atlanta k'i n'i jɔ dɛ i bɛ n'i congo fɔ New York n'i jiginna New York i bɛ muso belebele dɔ fo yen ale de tɔgɔ ko Aramata a n'a furucɛ Blaki ka sɔrɔ ka kamalenkɔrɔ dɔ dafalen fo yen o de ye Dedewu Simaga ye i bɛ Marietu fo Marietu Kamara i b'ale fo n'i ye ninnu bɛɛ fo i bɛ sɔrɔ ala ka mayi ni maaw ka mayi k'ale fo ka waleɲuman dɔn n'i ye munumunu i bɛna jigin Paris n'i jiginna Paris sa denw dafalen don Madame de la Présidente Nasra Sakɔ i b'ale fo kosɛbɛ Nasra Sakɔ k'i fo Asumao Bagayogo Jɛnɛ Sogodogo Fatou Zara nin bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ merci beaucoup Isten Kante fo Allemagne jamana kan Espagne kaw k'aw fo Côte d'Ivoire kaw k'aw fo merci beaucoup ka nin bɛɛ lajɛlen fo 12 wura 12 ka fo ka waleɲuman dɔn Baseli Dambele ninnu de ye dencɛninw ye merci beaucoup Sitan merci beaucoup ninnu de ye dencɛninw ye 12 yanni kisɛ ka k'a la i jɔ n ka appareil don charge la sinon batterie bɛ n bila parce que batterie bɛ n bila an b'a bɔ ɲɔgɔn na kɛnɛ in kan yan sa ne y'a fɔ n ko diɲɛlatigɛ in an b'a bɔ ɲɔgɔn na aw jɔ n ka batterie voilà merci beaucoup i bɛ Asetu Peleya i b'ale fɔ Canada jamana kan i b'a fɔ kosɛbɛ i b'a fɛnɛ fɔ ninnu bɛɛ ye musoya baaraw kɛbagaw ye mais muso nɔgɔlenw n yɛrɛ ɲɛ bɛ arasa la sa n'an bɔra an bɛ don kɛnɛw kɔnɔ an b'a ɲagami an bɛ tɛmɛ n'an sen fila ye wa foyi tɛ bɔ a la ka diɲɛ aventure bɛɛ lajɛlen fo ko ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ kisi bana jugu ma Seydou Diarra ko banni dɔ kɛra jɔn de banna ko arasa taara o sanga fo n ko Dani hali n'a danna nin ma nin y'a wuli ko damadɔ ye Dani i bɛ min na cɛkɔrɔbaw bɛ duwawu la muso bɛ duwawu la hali sedɛri mɔgɔw bɛ ne wele ka duwawu kɛ ne bilahi k'i kama ko cɛ in k'a bɛ ka kɔfila ka mɔgɔw la sisan k'a bɛ wuli a bɛ se yen a bɛ wuli a bɛ taa a y'a belebele de pari n ko maɲi bilahi maɲi n ye jɔ in bila nkalontigɛ la diɲɛ kɔnɔ i tɛ ala Mijo Lagare i tɛ Mijo Lagare fo ne ye nin bila nkalontigɛ min na diɲɛ kɔnɔ n b'a bɔ n b'a yɛrɛ u la ko jɔn de banna sababu de bɛna nin sababu ye sinon dɔw b'i da ko i la Faransi yan olu ka so hali ne ka saga min b'an ka du kɔnɔ bilahi n ka saga min bɛ n ka foro la n t'a la don parce que a bɛna bana tɛ kow ye ne y'a fɔ n ko Faransi de bɛ kɛ bɛɛ kɛ kelen ye aw mana Faransi ka kɛ dangadenya ye dɛ aw nana Faransi anw ye min kɛ o de bɛ yen Lamini ko bɛ cogo di Lamini Dabo aw nana Faransi aw mana Faransi dɛ aw nana Faransi ka sɔrɔ an ka so ye bɔgɔso ye ne man cɛw la o ne bɛna Faransi don min na o y'a sɔrɔ ne faso de ye bɔgɔso ye bilahi bɔgɔ jumɛn depuis au temps de Modibo Keita bɔgɔ ala mɛ taa caméra jɔ a kan dɔɔni dɛ i kana n sigilen sɔrɔ yan ala anw tɛ Faransi dɛ k'an sigi dabadenya la Facebook in sanfɛ wa faso bɔgɔso wa luwanse hali o fana t'an ka sow ye ala yɛrɛ ɲɛ bɛ yarigo in la f'ale b'a den ka don fa b'a da kɛrɛ kan ka don n ko so nin t'an ka so fana ye dɛ ni an bɛ luwanse de la yan fana t'an ka so ye fo de tiɲɛ fana ka fɔ mɛ bɛɛ kɛra kalabanciden ye min yɛrɛ kɛ maa i tɛ min ye i t'o ye o de bɛ ne n'aw cɛ ni ne bɛ ne ni bɛɛ cɛ ne Dani tɛ min ye ne tɛ se ka ko ye ne tɛ se ka n yɛrɛ kɛ milliardaire ka sɔrɔ a tɛ n bolo ne fa tɛ min ye ne fa t'o ye ne fa tɛ IBK ye n fa tɛ Sumayila ye n fa bɛ k'olu ye jagoya la cogo di ne fa bɛ kɛ Sumayila ye ko ne sigilen don video kɛ la o bɛ kɛ cogo di ne tɛ min ye ne Dani de tɛ n yɛrɛ ko ye n ye min ye n y'o de ye ne m'o dogo mɔgɔ la dɛ n'i y'a ye ne bɛ kuma kan jama kan kafa
kan disi gosi mba do nye miedi parce que ne ba do itatene kono ne te chesi wole dia dugugolo insanfe ko nyama iga nin kan de mi wole mo ko ngola ke ma tay na fontuna do wole shini parce que mo iga na kuma be shini be mais ne tina mo wole ga foko way ko mbeta ko nga du joto fla kata ni mbeta o kata segembe na ni dia amate ate billahi ori kama me kuma kadi chogum na wasali on me bo aw jonga do blogué on me bo domina on ye parentia chauffeur ka parentia ke ka chauffeur ke ko bla ka parentia ke ko bla ka chauffeur ke ko bla on me bo en façon kono domina adoni kama watani woroni kelempe de mene bolo ah mais bi ala e million chaman no ya on te fogari de ne be courage de aventurer bema mais on sort ça net ça ga français oh ko ne bashi wora ni kon fashi wora ni ndonu meda ko jama ta nya daga billahi metunu nte se alakan kishi mbe français mbabe da bo so kono danga de do mbe français mbaga so pendre de fodaité dali fodaité begara dabay mbe français mbabe shi bo so kono hali shi man mante mbe français mbaga so moy alakan was luanse ha billahi luanse bebe français bebe ameriki wa bebe danga diala ne be dusudo do kono ona la ci awani sunnu do ay ni sunnu do ko laje adama de ayre la khoranyala wali juyala ay nu do laje ali ga pen al ni be luanse la so kono me ga pentri ni kaka me bebe kule suno ni jene mondiali tara malila ale baga étage mondiali kono ayo de fo wala kama me kuma kadaw ni chogomina on be kuma dabara bala mi mana jambo ke parce que ayere woshi di bambulo fata tambulo bata tambulo korake tatambulo on be kuma kadaw ni chogomina wala kama ngom perene do sans clara de demsenala alhamdulillah ah bele ah mba wala kaduma on y a fantande mounie on te fantande quand complexe rade on a fantande on y a donné quand on voit on a so kasrone faga so bosoi billahi tolimi ngbedo tolimi ngumanga dala atoli alite kemenani do ala belebele de Paris do de animbariga de ah ka villa mondiale wuli faga so kono jelo allo man fo mere fo villa mondiale wuli wa ali ma shia kono klikli katla kata villa mondiale ni étage mondial wuli yere sa che dogera belebele che français sigi maga fuye che musoroba ide abangira dinya kono ay koke Eastern Kanté ka ko jitige ibina avion na ne be ko jitige kata étage mondial wuli teto français ni ay me kuma ta mo ko nyele ni do manu ambe boy me do shije kono oh beko ni ayi ko danga de mali beka danga de mali beka saraka de oh ni do ko ma ko ras batch do ko ma ko jato de do ko ma ko kuyatiba ndere be che ndo ko jugu mba abaya wolo ka dinema awaye muna abora kunu ka digo nini mbo de fo ngo sunamogo jiye kono sunamogo anga patromba o digui silame anga patro o digui ni ma wolo fato e mami ngo wolo fama go e dabara ba agila ko mulu bali de ko be ke be fala oteke mami ka wolo bama ko niyaye ale go koroma ko niyaye chawbi kulongene la bi niyaye chawba ko ne nyamade go korogi kulongera ah suno alama muso alama da o kulonge kama oh korota kuna wuli jinya kono bige korotum ta kuna wuli jinya kono bi muna korotum kungolo tela wuli muna korotum kungolo te korota parce que demi sorola al nasro go de ka to doge korotum ba do ko de ko no ko nyamade ndu oh ne ko la sango korotum e joye ah comment ay korotum dogawna belebele de Paris dagantigi alhaji waliju dagantigi karamo dani belebele ga belebele on ere korotum nyini nga korotum nabo ni korotum mente kuma bis korotum ko la kosobe mena parce que maoma be
k'i bɛ walifaw dɔgɔya i bɛ walibaw dɔgɔya i b'a tigi ɲini k'a dɔn a dɔn fɔlɔ mɔgɔ sugu jumɛn don ale da ka di mais aw nana ye k'a fɔ ko Korotumu le plus grand voleuse au Mali Korotumu ɲɔgɔnna son tɛ bilahi Dani de filɛ ka daluya d'aw ma Korotumu ye son de ye n b'a daluya d'aw ma ne tɛ kuma ni daluya tɛ n b'a daluya d'aw ma wa n bɛ na dɛ n'o ye Roise Baciba ye minnu bɛ jardin d'enfant na a caman ye contacté u ye n wele mais ko n kɔni u kuma ka enregistrer bilahi n t'a enregistrer o t'an cɛ u ye n wele muso dɔw ye n wele u ko Dani n ko ko Dani ma min faamu aw ka nin dangaden nin bɛ kule min na ka nkalon da mɔgɔw la dugu ɲɛfɛ mais aw minnu ye journaliste ye n ko ayi n ko ne tɛ journaliste ye n ko ne ye mɔgɔ ye n bɛ kuma Facebook sanfɛ ne tɛ journaliste ye ko mais journaliste kan ka taga a ba bɛ wɔrɔ min na a ba bɛ wɔrɔ min na n'o ye Korotumu ye ko Korotumu bɛ wɔrɔ min na Korotumu bɛ baara kɛ wɔrɔ min na ne ko cogo di ta ko Korotumu bɛ baara kɛ jardin d'enfant na ko ye directrice don ne ko n ko État ta don wa a yɛrɛ ta don ko ayi ko État ta don jardin d'enfant in tɔgɔ bɛ di Kase Keita jardin d'enfant in tɔgɔ o y'o ye Kase Keita o ye Korotumu bɛ wɔrɔ min directrice ya la an ko n balimamuso n ko mun bɛ yen a ko ale den bɛ yen ale ye den o den sɔrɔ bɛɛ tɛmɛna jardin d'enfant in fɛ ko mais a bɛ san 5 bɔ bi olu ka jardin d'enfant wallahi a y'a lamɛn dɛ k'a bɛ san 5 bɔ bi olu ka jardin d'enfant les directrices Korotumu n'o ye Roise Baciba ye n'o y'a woloba ye jardin d'enfant Kase Kase Keita a filɛ ka Mamadu Konate min ni denmisɛnninw ka ɔkɔli b'a wɔrɔ la yen nɔ dɛ ko jardin d'enfant in bɛ yen a ko ma ko ɲani Korotumu kana yan ko Korotumu bɛ baara kɛ banki in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ko mais k'u y'u bɛɛ gbɛn n'i tɛ sun ye i tɛ gɛn ka bɔ banki la k'u y'u bɛɛ kɛ k'a nana yɛrɛ sɔrɔ jardin d'enfant na n'o ye Roise Baciba ye Arasa b'a dɔn ne ka radar ma ye Korotumu y'a yɛrɛ sɔrɔ ko Korotumu san o san wagati bɛɛ Korotumu bɛ wari minɛ école comment élèves de parents na san bɛ kɛ ka ban écoledenw tɛ cadeau tɛ sɔrɔ u tɛ kulonkɛ kɛ Korotumu bɛ wari in bɛɛ kɛ tayi ko ni ma sɔn ka journaliste bila u ka taa ɲininkali kɛ bilahi ne b'a dɔn cogo di Arasa an bɛ ɲɔgɔn dɔn Bamakɔ a ko ni ma sɔn n ka journaliste bila u ka taa ɲininkali kɛ jardin d'enfant Kase Keita Korotumu bɛ baara kɛ yen de n'o ye Arasa ba ye le plus grand voleuse a bɛ denbaw ka wari fara ɲɔgɔn kan ka denfaw ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ baara kɛ k'ale bɛ a bɛ tulonkɛ kɛ denmisɛnninw ye cadeau bɛ di denmisɛnninw ma san bɛ don ka ba foyi tɛ ye denfaw ko ne ko n balimamuso ko nin ye san joli ye a ko k'u bɛ san 5 bɔ nin cogo la depuis san 5 san 4 depuis ale den in na foyi tɛ kɛ jardin d'enfant in na ko Korotumu b'a wari bɛɛ ta bilahi a bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan directrice a ko Dani n bɛ da yen a ko kana enregistrer n ko n balimamuso n tɛ enregistrer n'i ye kuma fɔ ne ka ban ne tɛ mɔgɔ enregistrer jardin d'enfant Kase Keita a y'a don ne t'a dɔn dɛ fɔra n ye tan jardin d'enfant n'o ye Roise Baciba k'a bɛ sonyali de la yen ale b'a ka dɔw ka sonyali ko fɔ ale b'a fɔ k'a dira dɔw ma bilahi ale ba n'o ye jardin d'enfant Kase Keita ye ni Korotumu bɛ yen k'a dalen don sonyali la yen maliyɛnw aw b'o faamu cogo di o de kama n'i ye maa o maa ye a ma kana dogo dɛ n'i ye maa o maa ye dabadenya fɛn sugu dɔ la wagati bɛ walifaw kan a fa n'a ba ɲini i ka dɔn bɛɛ b'a dɔn a fa ye sonyali kɛ kɔsa na o ma dogo diɲɛ mɔgɔ la debo ye miliyɔn 10 suɲɛ o ko hali n'aw i bɛ ka bila ka na a foyi tɛ se ne ma bilen ka bɔ yen an bɛ taa Dion Bathily ka du min jɔlen don Dion jɔn y'a jɔ il était construit par Ibrahim Boubacar Keita mais a ma fɔ mɔgɔ ye wagati dɔ la mɔgɔw b'a fɔ ko i bɛ ka mun ɲini don franchement i bɛ ka mun ɲini don Ibrahim Boubacar Keita Bathily dɛsɛra ka so jɔ a faso la i bɛ ka so jɔ a faso la Dionkaw tulo bɛ ne la n'i ye nkalon tigɛ i bɛ ka
Alassane n'a taraba kili sigi so min kono o ibeka ka du joli ibeka de ya wari bo bacili wa bacili de ya nyini ibeka fe me fe ga du joni bacili te malo aden te malo billahi awala jinde atte malo aden te malo ni be malo mo be muso nyini suguba kono ko den wolo suguba kono wa ha suguba kono de yaw de la ko malale mo ma demi bo wolo jamala suguba kono la o demi mala mo ma mena aya fayere ko bacili ga so dio o joba o ibekai o kaka bo ko nya fayene ora nye milliard bisaba ko mi fo date do law o dibaga nyo fay sange zu o ga affaire a date do la bli a date do la muna ali sidibe idanga de ni bloqué a date do la muna abina a date do muna fo itale da ko momili ko momili mi dirati goma fo itale da ko fo ita ale faye gouvernement nga momili ale fa ka to ministère la a jigito ka bo ministère la ay gouvernement nga momili ayo moteri sia ko do momili were la mata nya fo de mbedai ayo moteri wuli ko moteri bo ko do momili were la ato nya fo de le faye gouvernement nga momili yo shi o te fo nante kuma di nya fiye ngini ni ngaraje danita bolen ko fala nya fiye tan ni arasa kele billahi suma billahi nire nana fone ko cheblente foila musoko ko arasa me kuma de nire nana fone ya ko cheblente foila sumala no fe ni musoko te ni oh karsa fone ta mi fone o ga juguno be ko cheblente dalendo sumala no fe musoko de la ni arasa nyamogo denkele ni nano fota yoro sumala ko ni kote sa ako te foy kalama o ka mo te foy kalama o ka mo de atono tira ne be arasa laje abina kuma do fo anye ma be dese ko fo radio ka atisi abe dese ko fo radio ka sumala ka mo dalite foy la no olite foy kalama ale sumala ka ko sumala de dako alema ale de sumala ka conseil principal sumala klobene la de sumala dalente mo la biga tamaliga ado ala ka bariga do jena la jena balole no ado ambe sende di ibe sende ni hotel la an sigilendo ko ale sumala jiniga ko sumala wasra ko on prend des actes angwama anale ne jena de ajiniga wo arasa ngumuna ngo seder be bo sumala no feta ko ay ko ale sumala nyina ko yala ko sumala kibse ka coup d'état ke wa fem beni alache menina rasanta mangame coup d'état ko la mesadi kale sumala nyina kibe coup d'état ke wa jena klobena ko sumala ko ay kale sumala nyina ko yala ko sumala ke eni nyane ka fo kite gouvernement kita accepter ko est-ce que ça continue ta ko député ya abo ni baro ni be ngolo tene law ko député jolibe bolu ko député jolibe sumala bolu ay député tan ko wa jolidi ayo fo ko boké ko député nous même soro ko million fla ni doni par mois ko yala ke MC ko besara nyani 2023 chewa kale sumala ko sumala ko quoi ko bonne etitata ko député kala film minake donc il a député obligé l'endo ibu sara kalo état be minduma ibu sara la ko bonote ko fembe ibika boy sisa ni ko ni sono ma kambe kere continuer ka marche continuer ayo ala meha ngoni nyona nyamode sadi arasa nyona nyamade ma bange dukolo sanfene de côté abe mi fo ko yela ko sumala kale sumala nyina ko ni ko nga continuer ka marche ke sumala yala est-ce que eni généraux do benen do ala wa parce que coup d'état de ibika boy ale aye o sumala ni généraux ma bela
coup d'état tɛ se ka kɛ a tɔgɔ filɛ ka bɔ kɔnɔ mɔgɔ tɛna sɔrɔ min bɛ coup d'état kɛ anw y'a ɲininka o yɔrɔ la ɔ n ko Musa Senghor ko yala ko IBK ko nin don ko IBK tɛ président ye bilen Arasa ko ma ko depuis Musa Senghor yɛrɛ ko tununa parce que Sumala ni mɔgɔ ma bɛn ka coup d'état ko organiser n'o ko mɔgɔ sɔrɔla ka coup d'état organiser Arasa anw bɛ continuer ka marcher mais ɲamɔgɔden nana sigi a ko coup d'état k'ale b'o kɔnɔ nin ko des plus bâtards comme Arasa i t'a ye ɲɛ la aw t'a dɔn de ni nana sigi a ko coup d'état k'a y'o kɔnɔ ye alors que c'est lui-même qui est en train de planifier un coup d'état pour que k'o don Sumala kunkolo la mais Sumala ko non a y'a ye généraux tɛ Sumala bolo Sumala ni sɔrɔsima bɛɛ la pour que ka coup d'état kɛ o mɔgɔ tɛ Sumala bolo ale bɔra a don an sigilen n'o kɛra a bɛ Sumala neni n'o kɛra n t'a fɔ quoi a bɛ Sumala ba neni an ka carré kɔnɔ neni cogo dɔ la quoi fɛn bɛɛ ni Ala cɛ a b'o bilen an ka carré kɔnɔ neni cogo dɔ la quoi a b'a ko cɛbilen ko non ko tɛ foyi la ko an kɔnɔ lajɛ ta ko bɛ musoko de la ko musoko kɔni ko cɛbilen tilar'o la pewu aw ni Ala ni kira cɛ o mɔgɔ kelen de bɛ tila ka na fɔ aw ɲɛna ko non ko coup d'état k'ale y'o kɔnɔ mais ni Sumala kun ko généraux b'a bolo ani sɔrɔsi dɔw bɛnnen don a la k'o fara Musa Senghor kan parce que Arasa c'est lui-même qui a dit seul coup d'état qui va faire partie IBK ko donc ko mɔgɔ tɛ Sumala bolo on dɔw n'o mɔgɔ tɛ k'an bɛ acte ta sinon ko ni coup d'état o de b'a arranger fa yɛrɛ b'a fɔ ko ye politique ye non i b'a dɔn i bɛ gɛrɛ dɔn tellement gɛrɛ tɛ Arasa yɛrɛ ye nin kun bɛ siran gɛrɛ ye quoi fɛn bɛɛ la cɛ a yɛrɛ ye nin bɛ siran gɛrɛ ye ne taara fɛn o fɛn don a bɛ siran gɛrɛ parce que mɔgɔ min tɛ musalaka quoi jɛnɛ t'a musalaka quoi a yɛrɛ ye nin kun bɛ siran jɛnɛ ye quoi ne taara fɛn o fɛn don Arasa yɛrɛ hali jɛnɛ jɔlen Arasa bɛ se ka siran a yɛrɛ ma a jaabi tigɛ ne kɔni t'a dɔn fɛn o fɛn don e b'o faamu cogo di mais même o Arasa kelen o bɛna fɔ ko ayi ko non ko coup d'état man ɲi n bɛ na n'aw ye n bɛ bɔ n'aw ye Sumala ka côté la o Arasa kelen munna Arasa a ka code de popularité o tɛ yen bilen Mali kɔnɔ Mali kɔ ka maa si mago t'a la bilen ɲamaden don maa si mago t'a la ne de bɛ Arasa dɔn ni Arasa ko n go ne b'a dɔn mais ne tɛ peresa ma di n'a ko n go a ka laɲini min ye ne b'a dɔn G don a yɛrɛ ka kuma don G don an bɛ taa ni G ye e ye suguba kɔnɔ den ne ye paranti ye an bɛɛ mɔnna ɲɔgɔn kan ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye problème t'o la mun de bɛna kɛ sisan Arasa b'a dɔn a ye Ɲɔrɔnbuye gosi ka tɛmɛ o de kama a b'a yɛrɛ faga Ɲɔrɔnbuye tɛ foyi mun y'a to Ɲɔrɔnbuye y'a ban ka Arasa accepter ka Arasa a tɛ sɔn Arasa ka ma don a la aw b'a kun dɔn wa n bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna o Arasa kelen o y'o fɔ ne ɲɛna ne ko bɔn a nali kɛra ɲɔgɔn sɔrɔ ne ko Arasa ko mɛ n ko mun na ni e ni Ɲɔrɔnbuye n ko n m'a faamu quoi ni e bɛ ma don Diko la Diko ni fɛnkɛ ka di mais e tɛ se ka ma don Buye la a ko Buye diminen don ale kɔrɔ Arasa yɛrɛ de nin fɔ ko Buye diminen don ale kɔrɔ ne ko cogo di ta k'ale delila ka interview dɔ kɛ France 24 la ɔ k'u ye ta ka t'o fɔ Buye ye k'ale kan bɛ Buye ma n b'o daliya d'aw ma ko mun na kan bɛ Buye ma ko Buye diminen don ale kɔrɔ n b'a yira aw la TV5 n b'a yira aw la yɔrɔ min na ani Buye ka kɛlɛ Buye ka jeté malien bɛɛ t'a dɔn dɛ ne de b'a yɔrɔ yira aw la sisan malien bɛɛ t'a dɔn hali CDR bɛɛ t'a dɔn mais comme ne ye mɔgɔ ye a b'a ka fɛn caman a confiance don na trop mais n bɛna yira aw la TV5 na a nalen français en 2017 n b'a yira aw la ayi ma kɔnɔ n bɛna. Tout à fait d'accord avec ce que nous apportons comme analyse. Alors on demande aux gens de ne pas écouter ce qu'on dit, mais de s'intéresser à notre personne. Sans preuve réelle d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous est reproché? Il nous est reproché aujourd'hui d'avoir pointé du doigt des comportements et des faits qui sont attentatoires à la démocratie, à la bonne gouvernance et à une vie décente des Maliens. Aujourd'hui, vous avez une branche de leaders religieux qui ont su établir depuis des années durant une alliance avec la classe politique et une sorte d'entente implicite qui consiste à quoi? L'homme politique en perte de crédibilité, en manque d'arguments, en manque de volonté politique réelle, va se servir, utiliser le religieux pour faire appel ses adeptes, ses fidèles, à lui voter lors des élections. Et en retour, cet homme politique, qui au niveau du gouvernement aussi, fait bénéficier les commerçants
des opérateurs économiques adubés, parrainés par certains leaders politiques et religieux qui bénéficient des exonérations au détriment du trésor public. C'est cette entente qu'on a décelée. On est à l'approche du pèlerinage bientôt. Voilà. Beaucoup de ces leaders sont promoteurs des agences de pèlerinage. C'est des... Ako journaliste ba nyinga de ani religieux ni nyonche ako ko politicien ko dalia to li bolo blé tient tout bolo blé en français avec même faux français là dalia tout bolo tient tes politiciens bolo blé mo dalé tout la blé crédibilité bebina mo dalé tout là ko be munke olibita ubeta et religieux fait Olibita nga slami nyamoko fe ina fo buye digo aidara olibita oni fe donc uno libe alliance ke nous est alliance ke donc ube mo wole ou va voter ube mo wole ou va voter politicien ni en retour donc ni mo votera ni politicien gaina ina fo ibeka ina fo alpha ina fo ATT donc ni politicien gaina oh mune blague ça ube soroka Seven duma seven mouya Maria ou papier ou minonga do Bamako kasrama dédouané alnabe dédouané avec chamame boila donc mourou tsaka nyanama tablé odu ya soro awuna jatem neha o ya soro ADP Maliba o ebuye ka moy chetro Ali Badra Diallo o ebuye ka moy o opérateur économique Arasaba ko clasher ko buye de odi o opérateur économique arasaba ko buye clasher o dia soro beya ye kafo aidara fle aidara ka commerce amume ali mo ba bolo ne mame beba do buye de commerçant de bile wale donc abe fo woro de kele o woro kele tola ni ne fole aw jonga do blogué we dem sen fitini nu wala ni ne fole oh Aba bouye goshi ça. Aye bouye goshi. Danga den klalo retour la sa. Kapta nyeshi bouye ma. Bouye owa ko no ko yante. Ale na tenyo ale de una be nyoy ma ale na tenyo. Fo bi bouye ka segi kanim bege ni sanani kono. Sa saba kono. Bouye ka kla ka taba mako kosaina. Arasa e fere be kapta bouye foko yante nahi. Ini bouye tenyo ko. Ni dora di bi. Parce que ale na bouye la jaba. Quand tu fouilles là, politique, quand tu fouilles là, quand les politiciens ont menacé, comment là, aga demsanu bla, quand barado lima, aga marché au bedo, mais arasa nyamo dinkele, o de bora ko, wati mnamba bubege, o kele ne ko non, arasa kele ne ko, wati mnamba bubege, ko non, ko buye de ka jurube etala, au moins il n'infla. Ibina e chogodi parce que crédibilité au talabli aga digo kele mu yesisa parce que obaro wakati mina na nana français na tar na mana kafo aidara mana segina kata ni diebe akumbe ni aidara ya wuli arasa mi fone aidara ka bo do ne bo do anete kuma ko sisa ne da bara de ya fone aidara ka ni ma fone ta banini mi fone aidara ka il doit la choraba ka so i borana sari nte kuma in falon quoi parce que quelle était clé o mi fone i donner aidara ka so bo do ne bo do mo mani aidara photo e wa fatra aidara doya fa ka so na ma be aidara ka mo ma me aidara ka mo na kuma mo mo e wa donc c'est ça comme allait faire quoi aller comme 2016 de là quoi Arasa elle fait en 2016 ou 2017 de là. Nana siki ka digo neni ka digo doya. Oh digo bafo. A fait lui dans sa tête. Parce que crédibilité ta Arasa la best rananye. Politique on te so rama douala. Karamo on te so rama douala. Soma on te so Arasa rama doula. Machi te so Arasa rama doula. Arasa madona mamala malla. Atiki jate mne nyama de do waka kote la bambli. Ninko nous donne kofe. Ma kiba ni Arasa eteri ala nyon fe. De bula Arasa kofe. Ni e bou yere na furu ye ka bou na ka chimije dlogi semije couper ni bolo couper ni nuit. Ibe bou yere trop bou yere yele gasa fem beni ala che ba ko momili ba pine kolila.
wallahi nene bouye arasa no fait momli ba pile kolila yo ye dro ye bouye nyela wallahi fo bou hinebe donné là hein donc ara fait ça digo dem na woli ani digo ga ye nyongo fait mo ga arasa ani digo ga kele bana beta arasa fleni yate inya mo de fo ga jinewle dute ma do digo labli fo ga jinewle e be digo buruja be bo ke buruja chien ba keme e faye wari chien i baba mo ga wari aramase wora ntode jare na do kase konate jare na ba kase konate kase keita i baba mo ga wari aramase jare ndafana le plus grand voleuse c'est ta mère i fabra wari chien e gogo ko fen dira doma ko joya dama nyamo de rasa mina fiene le gars il s'appelle comment Adama Dramé le 5 alani Adama Dramé Barga si cette technologie est moli boka dima joya ke Adama Dramé iya wali nyundo si cette technologie est moli dima ibe yala moli kono wa ngi est-ce que ali chini te yala lo moli kono e koko nindira digoma muna atedama nindira muna atedama munela atedama ngo digo ni elijati sadi digo ni ele avion ere de karambi quoi digo mante ka tagama blengo momili lao qui se chauffeur ga konde ay digo no mankaw il y a des gens qui sont milliardaires, les plusieurs milliardaires qu'ils ont dans le Suna. Suna mo milliardaire ou chama nebi. Akera momili fima wa akera nere mugulama yo na dirama saraka dengolole wa madema wa. Momili madema wa. Momili madema wa. Momili direma ya. Si c'est technologie moli direma ya. Politicien wa sunguruba. Qui fait sunguruba yere sunguruba ye batili nembe kemetige adenga nembe keme sabatige ube kele wa baka juguno be memena te peresi ma de mena hinebe dilila alibi mena hinebe dilila alibi ni digo make jo ko digo ye bubula taka o kele ko bibolo e ko digo ko gazu be do digo wa sokono e ko ti ko nunu be di digo ma ko depuis 2015 a e boro kalama arasa nere kuye e jogo mi ne ya do sandama de ngono bebe wuli wakati nene kuyo do eni wolo bache bakuru tumunche ende kume mo yake no antake o e ko fe munu be di digo ma e zonde donc ko ne ka la yinu musabatira o te fo domine ko sumala ka kudeta ke inana fone de ko sumala ka kudeta ke ibega la ko de be ibega boy iya ye kudeta nyete sumala kun igogo wa ko on prend acte ima boko nyefo mo yo iya ye sumala ni sumala kun ko ka be kudeta ke ka be fere be ka be kudeta ke ala de be sumala fe kira ba fe ni sumala kun ko me fere be ke me kudeta ke arasa angalitike wallahi akme sumala fena to ko sumala akumteke mo akme o to ko sadi na kuma nya dra bo sumala kun ka be kudeta ke ale de afo ene sumala be amasa ni masa mais sumala afa ko kudeta ke mo tabula ni mo ma be kudeta ka ayra dai ni fota ne kale ko on prend acte ala kidi ni jejiye kono ay ni toni bulu ala kala mani ni jejiye kono ay ni toni bulu musa mara eta kurutu la ale de kone ma ki kele mena ko fadenya neta donne kawral association na me malla ko kawral awado fak me senegali kawral awbe kawral do aw ye kawral le ka arasa to fo adala alu be jera ta sumala no fe aw ya remarque aw ya ga arasa to fo aw ba ye ka arasa to fo hala bete ma arasa ka seraka ito yo aw ye kawral le ako kale farala Musa Maraka ko ka communicati meria nyini ko di Musa Marama arasa de ni foni ado ame mobili kono ame espaya makata
Ivan me mobile n'y fait. Je pense où Ivan me mobile on a rasa flas qui nous. Ame mobile qu'on a marata. Ame Espagne. Angan tagali tere antarami folofolo la. Kasoro Ivan me président la. Arasa badon. Ako kaural. Ale de farala Musa maraka ka kaurali. Hali kaurali ale de kaural de menga kaural sigi. Mais ale farala Musa maraka. Ka mogo nyini ka kaurali ka parti dilanga nye. Mais comme ko yi nyengo di, ko yi asiri di. Wallahi, ko kaurali ko yi asiri di. Ko dari ko te mogo yi de. Ko kana ima do la billahi nyen kali Qur'ane la. Ko te mogo yi. Ko fa ko Musa mara c'est un bon jeune frère. Ou flabe ale ka pitinindi. Wa korole abukasa ka gwa kenashi jeli. Ni ne de bendo. Ne de bendo. Comme aga mogo kote. Kani ni mogo bena imanga au saraka dengolole nunu. Ni ya ka fako ndira digo manigrata. Oyo malijo e wante malijo la bla maka nyongo mburu jadi. Arasa te malijo la bla onta amen nyongo mburu ja sade. 2000 campagne to beke ka oni arasa de to ka nyongo mburu ja. Na dajara mina jelubo mabalima. Ame nyongo buruja.com. On y arasa ame nyongo buruja. Ame mindo nyongo na mode fo nyongo masala. Ale na unde fere dierao. Arasa na unde diera. Nale ko ni karsa diera nyamogo de na unde diera. E muna mi fawni. E re ko ni mai dali ndale no mogo na oye eni buni lasne. Ibini ga GFM de fawni ya. Comme sumala ma ko de tage. Ako kawrali ko nyango ko nyona acidité. Ko kawrali nyona acidité. Arasa de ba ni foneta. Quand il carrément je te donne je te donne un conseil. Kinima doit la quoi. Ouais, putain, on va faire de Arasaka. On est tigera Arasala parce que dit moi tigera Arasala. Arasa biti o tigre de tochi. Atarane tochi basi ka sorone ta kalama. Ane kuma doge basi kuma ya fone ne saradi. Tu vois non? Ebno de fome nabi. Ayemi fone atale aidara fe. Ayemi fone Arasa bodo ne makumu kan folo ne. Itale aidara fe yemi fone ne. Comme il ibe dai. Ibe dai vidéo fe vidéo mani onye vidéo mani amenyo kondo. Mbete mena. Mena mi Arasa ko kunu aga kumala. Ko ga to momili kono kaya me tellement que joye kalabanchi demolole ne de benindo ala. Mbata woro don ko jugu. Mana yira wala sisa bu yere ke moyesa bu yere ke moye yere ke moye yere ke moye yere ke moyesa mena ayala meha abna mi fo ben l'émission ngati mina suina nimbutros gali ani simagan sababe mobli kono Doye téléphone ci Boutros Galima Mobili vitri date wulen do kuma mbeke ambe klobe nyona Global la beka tiki jabi O V8 ko kuma mimbe ko selu nantumeka V8 O bugulama famune ko V8 min ko forasi sa V8 fimante oye Merci Arasa Ayro ka ko dane atoma meni fagata e nyamogo de dade be fagaliga Merci Oya mea ko bugulama famu wamba fawnyene pour que e chene ba Arasa don sa e ne be Arasa do jiya kono ne be fene be Arasa don sa Atado abe bubula togo fo chomina atado abe bubula togo fo chomina kana te dro ko bubula ye mi fo radio la atara abo fo chomina de atara abo fo chomina de abina galom tiga yo mewa kale be nale kale ni simanga ani Boutros no e pine kolilai Boutros aka pine kolilai moli ba pine kolila kale ni simanga ani bu kube momli kono ko momli datugune do Comme kale kloba ko ambebe nyongo kuma kame ko ni kuma gara kama me ko doy bu wele oye bud sadi abta kuma ta fo bude la billahi mo shima bu wele ma shima bu nyini ngan kala ali qur'ane la mo shima bu wele
Machi ma bou ni nga bou be arasa jogo do ne bado. Mais avec faire ka boubula attaquer. Oh, aba attaquer to di fakata munu fon ni la. Aba manga me wakati be. Oh karsa. Oh, do ye ngole, do ya ka achite tien. Na ko dodro to yi, tiete. Ne de ba jogo do. Na ko dodro a haramu tieta la. Na ko do ya fotandro abla. Tien ki se kelenda la. Ne fene ba arasa do sa. Arasa de mene kala ni jogo do na. Mais avec fait ka boubula attaquer. Atise ka boubula ta togoma. Faka fota ko doye bouwele ko saba ko klobe nyogona ko men ko tigi ko boubula ma famundi. Arasa kalabanchi de. Tellement que boubula nana min fo ka kuma kokari o ya toro kunu. Origama idigo sebe oroneni. Edum badalendo. Kase jardin na bangoro zonde yala abe demsani fitini melekenu. Abu wari ke nyoma afi bayde alla journal su ne be journal su bla kata jininga aben nga muna billa ibaro makew afi bayde kaka faratu kan journal su traka ku geneso ne be journal su bla kata jininga ibe dosa wane be kurutumu samanga nae benyana no ni ma ko billahi me kurutumu samanga nae e mane do albiu ya nagale kurutumu nga barawara do baraw fonia ka barawro changer fonia changer wera ko yi mo wera ba ko yi mo wa wele ko aja yi mo wa wele kurutumu wele ko aja tellement abe fera bou attaquer trop boubula attaquer atise ko attaquer de tellement arasa e bla kuru ibe sadi be bla kuru mi era don bla kuru ni be bla kuru nyini o de ne baye ni be bla kuru nyini dugugolo sanfɛ o de arasa o de ne baye o de kama munu mu jɔ ko kunkolo bɛ dala ina fɔ a ka naturel mugu les plus bâtards qu'ils ont en France fougard den wolo le saraka denw ah ana ka sunguruba nunu a ka jato musobaw te muso kalalama sɔrɔ kɔnɔ i t'o si sɔrɔ kɔ ana ka taxi bolila clochari dulɔminaw taxi bolila mɛ n tɛ jogoli kan parce que olu hinɛ bɛ ne la o olu tɛ ko ninnu kalama arasa a bɛ malijɔ kuma min fɔ nin dernier 4 mois kɔnɔ a ye nana a sera ka malijɔ kuma min fɔ tellement an y'a perturbé de arasa an y'a arasa perturbé de ka sadi ka bɔ a ka ko bɛɛ kan munna a bɛ digo kɛlɛ parce que jɛnɛ bɛ yen dani bɛ yen parce que n'i ko ko arasaw ye jɛnɛ ni dani ye olu tɛ o de kama bɛɛ b'a bo fasa ka tɛmɛ ni sen fila ye ta tɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ ta tɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ bɛɛ b'a bo digi ka tɛmɛ a ye fɛn sugu lajɛ kɛ n ko ne de y'a ta otage la yan ne de kelen jɔ arasa ka mɔgɔw a n'a ka mɔgɔninw n b'u bo digi cogo min na n b'u digi a n'a ka mɔgɔw aw bɛ malijɔko kuma minnu da no bina ko dani ngombe ya mblendele sigili membe arasa bo fasa katla kala bo ka yira maliya na katla ka bo digi sara sa ba donner chemi aba donno billahi ni ba donner des modèles mi ni ba donner des modèles mi ne te régler ne ka papa abene do ni mene do ngatema fana baka ne ya umine ya kalo damado aw ko kawene la jigiya ngo aw baw mo dengolo arasa ba mo dengolo o de abba mo dengolo wa fa mo dengolo neta nyogona danga de kale be nale ko doya ale wole ko doya ale wole ko vewiti ko kuma mga aw nyo ale na wolo bachi ame maliko la bi hala obe arasa dadone ko nor la ko ni kera ali journaliste to wabla ko ni mo ga sara ni problème nor la awa e kadi aba foko mo ko arasa toy mais arasa nya mo de sigo sigi absaka émission ka sura ma do de 3 fois awe ngune me ada kono na ma do fani na be do korgane ni o de be dabla ibe mo fani ni il fabe parce que hali nya mo de ni fatila déjà ne kuro ka barawro donga ba kuro ni finga barawro donga ba kuro tumuni nga barawro donga ba kuro ba ka barawro donga ba kuro fasani nga barawro donga ba problème fo itala amenyo so e maliteri ko bebe nyana bo ebe digo neni on fana be fane ni ke bane ni shube ko dugube je klebe jigi wa foite wala iba ke Facebook nsanfe Facebook kele adale no nambe ebe se mina o mese nyona la ebe se mina dugolo sanfe on yerebe sola
argumenté bolo blion faut te bolo belle tigere la sona e fuaride Amadou Koïta Maïga o ifla o ya sigia ki sise isise ital imabo ka jabi alishini e zunde munu isara an nga fa ngo tali isara sise isara Amadou Koïta Maïga c'est une grande personnalité au Mali, c'était un ancien ministre de Ibeka, c'était ancien porte-parole du gouvernement de Ibeka à Koulouba. Ote ganono ilao o ki ga wele isara ka boki yer la ja nya mo de yo ko blaga teme ayo ko blaga teme me Koïta i prene abas ki ma kono figa erel doge absaka kuma domina parce que ma donde are ni fone no Koïta e dimi dola bubula la nani fo aya wulile bubula abe faka nyinge bubula la me Koïta kuma na ya arasa kuma game aw ye arasa kuma game ka Koïta e répond Muna aye Musa Mara e répond dongele ako muna aye e yato e ala e chele be arasa don sa muna aye Kilima e répond Kilima ngo kabita plainte ke mo ko kuye so jo yo bien chien arasa ko ko plainte ke mo ko te céder ga bare e nya mo de no te céder ga bare Kilima mi yake muya ebe Kilima ndogoya pourquoi ebe Kilima ndogoya o mi yake muna ye Kilima ndogoya e ko ke ka barate mi nga baradu e Kilima ndogoya akune quoi ye Kilima répond Kilima masima ere ibora iblaro la ko yeni kata mais Koïta ita to ma isi se itali maiga yes c'est ka wari mine ka sise ka momli mine ka sise ka wari mine ka tali ka wari mine mais pourquoi rasa jusqu'à aujourd'hui on est le jour on est le combien aujourd'hui on est le 12 je pense on est le 12 ouais le 12 octobre jusqu'à aujourd'hui et ma seka Koïta répond et tu seka Koïta répond et me mo ge black rodi ka ko black atete me fait mi tete me de tete me momli dira digo mante non Koïta de ko ki sise yes sise ka wari mine yes sise wara ka wari mine yes sise wara ka wari momli mine ye tali ka wari mine e nyamo deshi jugu denwo e so ifa so ibaso woni muso ni fone njategeradi mulla ka boss no kala frogan sigidi ay mo le ko ako alongo alo ako dani do ango awo a dani ma fe na famune an deumbe okoli lawo Oliga ko tabasra fe arasa sigile do radio la ko momli dira doma ale dum baba nga wor an de nga war mine ataka fatigué mo vo e babe sueli la e fabe sueli la e rezunde e mo ga waru mine aki julifié e ala cabinet to fra kalo cabinet mina no cabinet to yo kini cabinet be barage nyo fe nkono shini mena keni ni cabinet be barage nyo fe kam mo ga war mine hali shini uma wole foi ma fo arasa Drogutala. Le plus grand bandit au Mali, au Yarasadi. A un bandit démawolo dougolo sans fait. Rebna go digo. Digo e mwekala dogo. E fa présent sigile e fa sigile e fa tisaka kuma. Présent o présent te mana malla. Ou sigile e fa sigile ou tisaka kuma. Ma yirila. Atete sigile. O fembe ke digo e me digo e malion tafo de gumbe malion dala. Digo fatite ne sabu jugu denwolo lew mena voilà amena digo la mea anga digo ne atite sigle ha ay digo la me ambe Allah subhanahu wa ta'ala fu folo tabaraka alai فصلي كربينك صلى الله عليه وسلم كالفو على من ينين جيران خيرلا كاجران الله فيلا كتلك على دلي سامي نادم نتوفلني أخير على كادام امين الله فيا على كادام امين تقربايا فوسان San yeleme fla o donne me nyona sabana o événement folo slamaw kadjatela san yeleme no yala krabole makangata Medina asamba keleni kemenani ni bisabani kelena ando nala ambo de kon
ni san yɛlɛmɛ min n'o ye Nabila Isa a bangeni jate ye nin fila bɛɛ lajɛlen u bɛ ɲɔgɔn fɛ a sabanan ye san 50 min n'an bɛna don a kɔnɔ nin bɛɛ ye fɛnbaw ye Ala ye min jira an na an ka kan ka barika da Ala ye fɛn min na kosɛbɛ k'a ɲini Ala fɛ a kɛ ko ɲuman n'a fɔ ko ɲuman Ala ka nɔgɔya an ye amina jamana ɲɛma a kɛlen bɛ laada ye ni nin waati in sera an ka foli di ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn bilasira bilasirali don dɔwɛrɛ tɛ kɔnɔnja kumaw don ŋaniya wɛrɛ tɛ o bilasirali kow la min b'an yɛrɛ kun kan n'o ye silamɛ o kuluba o ye conseil islamique ye jamana ɲɛma préoccupation minnu b'an yɛrɛw la an bɛ dɔ fɔ o la san na an bɛ dɔ fɔ jamana yɛrɛ kibaruya la o préoccupation fɔlɔfɔlɔ o ye tɔn yɛrɛ a fonctionnement fɛnba dilanlen don koba fana don nka senba ma don a kɔrɔ dɛ silamɛw farala ɲɔgɔn kan k'a dilan jamana fana ye yamaruya di a ka dilan nka silamɛw hakilila k'a fɔ ko jamana ka doni don olu y'u sen bɔ a la jamana fana y'a faamu k'a fɔ nin ye silamɛw ka ko ye olu fana y'u sen bɔ a la o kuma ko in nana dulon an bolo ko ba don nka fɛnba t'a kɔrɔ dɛ o y'a fonctionnement ye o difficulté b'an kan faut que o ka fɔ o conseil ye fɛnba ye fɛn min bɛ jamana silamɛ bɛɛ lajɛlen kun kan k'o fɔ o ye fɛnba ye fɛn min n'a ma kan ka kunnasiri tuma dɔ la n b'a kɛ cogo di n b'a fɛ ka taa nin yɔrɔ in n bɛ mun kɛ i bɛ adressé jɔnni na tuma dɔ la fɛn ɲɔgɔn tɛ ko in kalifalen bɛ anw de la silamɛw tɔgɔ la nka silamɛw hakilila k'a fɔ ko in ye faama ko de ye voilà k'a f'u ye ko in kalifalen don silamɛw de la mais silamɛw ko ko ye faama ko ye parce que depuis o temps de IBK au conseil kɔnɔ yala o ye politigiw don a la o de ma diya Diko ye Boye in nana o de dan kɛnɛmaya Diko ma siran k'o fɔ dɛ Diko y'o fɔ ATT sigilen ɲɛnɛ mais e fa tɛ se ka nin fɔ wa e yɛrɛ tɛ se ka nin fɔ faamaw sigilen ɲɛnɛ Diko ma siran k'o fɔ an b'a pousser ka taa ni kulu min bilala ko min na n'a t'a ɲɛ amena i bɛ Diko lamɛn le président jamana ɲɛma nin ko in responsabilité belebele a bɛ maa min kun ka o ye e de ye dɛ a ka kan ka f'i ye parce que n ka kan k'o fɔ ten ala y'a wajibiya an kan k'a fɔ ten wa n ka kan k'a fɔ ten ni maa min bilala yɔrɔ min na n'a t'a kɛ k'a ɲɛ o ka kan ka bɔ yen maa wɛrɛ ka bila a nɔ na kosɛbɛ ni kulu min bilala ko min na n'a t'a ɲɛ a ka wuli maa wɛrɛ ka bila yen e ala n ko Diko de bɛ nin fɔ président sigilen ɲɛnɛ Imam Diko ale de bɛ nin fɔ jamana ɲɛmɔgɔw sigilen ɲɛnɛ maliyɛnw ka ci degun bɛ maliyɛnw da la jamana bɛ gérer cogo min na ni Diko tɛ hali a kuma cogo a tɛ paniquer foyi a kuma cogo a tɛ paniquer wa a bɛ ci di ma ka tila ka tɛmɛ n'a sen fila ye e dangaden e fa taara dɔrɔn ko IBK y'a wele 10 millions dira ma dɔrɔn a taara ka téléphone to olu bɛ se ka Mali mara olu bɛ se ka Mali mara saraka den e de bɛna walifaw neni fa minnu barikalen don fa minnu ka diɲɛlatigɛ la ɲamɔgɔden ma sɔrɔ u siya la olu yɛrɛ siya ɲamɔgɔden ma sɔrɔ a la i ye den n'a fɔra cɛ o cɛ ma k'i ye ɲamɔgɔden t'i ba ɲininka depuis o yɔrɔ la e yɛrɛ y'i yɛrɛ ba neni fɔlɔ depuis i b'i da i hakili la ko mɔgɔw b'a fɔ cɛ la ne ba ma furu ne ye ɲamɔgɔden i yɛrɛ ba neni i ba ka tulonkɛ dɔ ye muso ɲuman tɛ tulonkɛ kɛnɛ ma kɔrɔtumu ko di kɔrɔtumu ye sonya bogotigilama o b'a ka continuer k'o suɲɛli kelen kɛ ko kana fɔ e bɛna Diko ko mobili de dira Diko ma nin ye mobili ko ɲɛngoya ye wa mobili dira Diko ma e ala i fa ye 10 millions siɲɛ kuma fɔ sa cɛ n ko ministre e ala n ko nin tɛ ne bɛ nin dɔ de sa
Amadou Koïta dimi mbala diɲɛ kɔnɔ bi aw bɛ est-ce que aw b'a ye ka mɛn ko Amadou Koïta Maïga Cissé o ye dakuruɲɛ kelen fɔ dɔrɔn a y'a gueule fermé o kan k'a kɛ i n'a fɔ a m'o mɛn mais Facebook fɛn fɛn bɛ tɛmɛ a b'a bɛɛ mɛn k'a bɛna Bubula attaquer o attaquer yɔrɔ a tɛna directement ko Bubula dɛ k'an sigilen to mobili kɔnɔ awɔ an sigilen mobili kɔnɔ dɔ ye weleli kɛ ɲamɔgɔden dɔ ye weleli kɛ ɲamɔgɔden dɔ ye repond ɲamɔgɔden dɔ y'o lamɛn nin ye mun bilakoroya kan ye comme aw ni Ala ni kira cɛ Mali bɛ état min na an bɛ jamana ko la ko révolutionnaire et Alassane ni woloba cɛ e tɛ jamais son noveli n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi e révolutionnaire ni i bɛ sɔn k'i sigi ne ɲɛma ne danni ɲɛma k'e ye révolutionnaire n'i ma ose k'i la k'i ɲɛda layɛlɛ sanfɛ i n'i ba cɛ i bɛna fɔ ne k'i ye révolutionnaire e bɛ sɔn ka na fɔ ne danni ɲɛnɛ alihaji ɲɛnɛ waliju ɲɛnɛ ko danni ko ne ye révolutionnaire bi ju gosi bɛɛ ju gosi min siri la depuis i ba y'i wolo mɔgɔ ma siri la ne ye ju bila fiɲɛ la yan sigiyɔrɔ t'i ka mɔgɔw la bilen u yɛrɛ k'aw ma ko zoiseau bɔyɛnkɔyɛ aw yɛrɛ ye zoiseau malikɔyɛ ye aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ balawu bɛ yen anw bɛ yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ bɛ yen alihamudulilayi anw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ bɛ yen aw bɛ yɔrɔ min na sintɛnɛ de bɛ yen aw bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ tɛ yen ani y'a bannen han ɲamɔgɔ den e bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ sitɛnɛ de bɛ yen one person duwawu ani barika den n bɛ kɛlɛ n bɛ ko da i ka Mali la a bɛ da histoire la n bɛ min da i ka Mali la i bɛ ka tagali duwawu den ko kɛnɛma ko bɛ da histoire la ne fana bɛ kɛlɛ o fana bɛ da histoire la n b'a da i ka Mali la Facebook in sanfɛla tɛ n b'a da i ka k'i ka nkalon k'a bɛɛ bɔ ka bin maliyɛndenw ɲɛkɔrɔ k'a tɛmɛ ne sisi tɛ bɔ o nkalontigɛ denya an'o asidi denya ɲɛngo den wololenw de bɛ kɔ anw ma don min na ko 3000 personnes de b'anw filɛ anw jamana ko a grâce à e saraka den e de ye Facebook in dayɛlɛ anw ye wa ko anw bɛ taa ko mɔgɔw bɛ wari d'anw ma hasidi den wololen ko mɔgɔw bɛ wari d'anw ma anw bɛ yan nɔ k'anw tɛ baara kɛ e fa de y'anw ka du jɔ ka d'a ma i fa de ye ne ka du jɔ ka diya i fa de bɛ ne somɔgɔw balo k'anw bɛ yan nɔ k'anw tɛ baara kɛ k'anw bɛ nin cogo la tan nɔ k'anw bɛ nin cogo la tan mais e ɲamɔgɔden kana fɔ ne delila k'i wele Mali kɔnɔ ko nin kɛ wa ne y'i wele fɛn kelen pe de la fɛn kelen ne y'i wele wa i yɛrɛ wele tɛ n y'a f'i ye yan n ko n ka du dɔ bɛ yen n ko n bɛ fɛ ka titiri k'a la mɔgɔ diya min bɛ se ka titiri bɔ n ye n m'a fɔ i ka wari sara dɛ n'i dalen don mɔgɔ min bɛ titiri bɔ n ko permis de bɛ n ka so la i yɛrɛ ko permis ma ko n ka lajɛ n ka titiri bɔ n ye titiri bɔ kuma f'i ye n ko mɔgɔ di yan min bɛ se ka titiri bɔ n ye ne bɛ daga sinɔgɔ la ne bɛ dugawu kuma f'i ye dɛ Lasina ɲininka ne ye n dɔgɔnin caman k'an ka du papier joli minɛ ka envoyer ma yan i tɛ Lasina ɲininka ale Lasina yɛrɛ kana t'u bolo dɛ n'i y'a t'u bolo a kɛra tan a donna tan a bɔra tan Lasina Sumaya ne ka du papier joli tɛmɛna ka côté fan fɛ e saraka de Kouyaté hakilila k'anw bɛ fugari denya de la Faransi yan i ba y'i wolo k'i sigi gɛrɛbuya la mɔgɔw ka wari ɲini k'a d'i ma ka sɔrɔ k'i ta kɛ mɔgɔw gosili ye k'i wolo k'i jɛminaden e tun bɛ tagama ka tɛmɛ Banaba fali kan i bɛ tagama i tun bɛ b'i senna Bamakɔ fɔ Kayi i bɛ b'i senna Bamakɔ fa bɛna ɲini ka don i la wa fa bilen a bɛ don i la kabi Ala kan da n ka service demande i fɛ wa n m'a fɔ k'i ka wari bɔ dɛ ni mɔgɔ yira ɲɔgɔn na min bɛ se ka n ka du papier changer ka permis changer ka sɔrɔ ka kɛ titiri ye i yɛrɛ ko titiri ka ɲi e dangaden o jira ne la ne ko ja ne tun t'a ɲɛdɔn ja du de titiri bɔlaw bɛ diɲɛ fan bɛɛ Mali la e y'o yira ne la hali sini hasididen ja o ne ka dugo olu bɛɛ ɲɛngoya bɛ hasididen na ni cɛnin y'a mɛn k'i bɛ ka RSI dɔrɔn hasidenya de wulila wa anw bɛ RSI nin bɛɛ bɛ ban ne b'i ta gardien la n ka forow bɛɛ kɔnɔ an bɛ yan gardien an bɛ ta la n'a y'a mɛn k'i bɛ ka e bɛ ka ɲɛ sɔrɔ dɔrɔn hasidenya wulila o dun mɔgɔ tɛ ne ye n'i ko ko min ko ne b'o ɲɔgɔn na e yɛrɛ ko i m'a ye dɛ o dugo ko n y'a dɔn ko hasidenya b'i la n ko n tilara ka joli fara kan caman e ma ne dɔn hali bi min tɛ kɛ ne b'o de kɛ koyi ni ne y'a dɔn ko fɛn o fɛn e ma ne mais e bɛ na ne dɔn a ye jisuma dɔɔni min fɔ
a jisuma mi foyi e bɛ se foli la i bɛ se ka taa mɔgɔw fo u ka du kɔnɔ jɛnɛ minɛna maliyɛn bɛɛ y'a dɔn kungo la k'a don jaba la jɛnɛ minɛna i ma taa jɛnɛ fo ne yɛrɛ y'i wele n ko karisa mɔgɔw bɛ ka fɔ a lajɛ i ka taa jɛnɛ lajɛ ala n mɛna ne ko arasa ma walahi n ko taa jɛnɛ lajɛ a ko lasi bɛ taa lajɛ bu bɛ taa lajɛ ko ale taara a ye arasa lamɛn dɛ ko jɛnɛ minɛna don min na ko dugusajɛ k'ale taara permis demander k'ale ye bu bila ka taa permis demander k'u ko permis banna ko permis banna parce que a b'a yɛrɛ kɛ fɛnnin dɔ ye quoi jɛnɛ taara ka kaso kɛ ka na e ɲɛma taa da jɛnɛ kan fana MC taara kaso kɛ ɲɛma da kan aw de ko fana MC ma k'a ka bɔ a ka fɔ ko wayi ko non k'i taara lajɛ MC kulo bɛ ne la a bɛ se ka bɔ ka nkalon de tigɛ sinon i ma taa MC lajɛ n kalila ali kuranɛ la MC fana ka kali kuranɛ la i ma taa lajɛ o kɛra u y'a kuma wuli yan MC bɔra ko MC ka bɔ ka fɔ ko wayi ko non MC bɔra k'o nkalon tigɛ yan n k'o kɛra o ma kɛ k'i sutura sinon i ma t'o lajɛ o i ma t'o lajɛ kaso la o i ye nkalon tigɛ anw yɛrɛ bɔra k'o nkalon tigɛ k'o tɔ la fasa an bɛɛ y'a nkalon tigɛ an ko tiɲɛ fɔ dɛ i ma t'o lajɛ i ka mɔgɔ joli somɔgɔ sara yan n'i tun bɛ b'u de bila ka taa e yɛrɛ tun bɛ taa jaa sisan e bɛ ka mɔgɔ wɔrɔ ɲini ko i ka mɔgɔ dɔ somɔgɔ sara ɲɛ b'a la olu na ko dɔ fana somɔgɔ sara wa a ka gurupu in ɲinɛ aw ta ye dɛ yanni tɛmɛni aw ka mɔgɔw bɛ sa ka aw yɛrɛ bɛ sa dɔrɔn i m'a ye fɛn dɔ de b'a a ka gurupu in na saya mɛ k'a ka gurupu la a tɛ kɛ gurupu foyi la n'i bɛ gurupu in kɔnɔ wagati bɛɛ i b'a mɛn k'e de somɔgɔ sara ala belebele i m'a faamu n'i bɛ gurupu in kɔnɔ wagati bɛɛ somɔgɔw de bɛ sa a jateminɛ waritigi jɛ jumɛn b'a kɔnɔ n'i taara min ka so ni minnu ka mɔgɔ sara n'i taara olu ka so i bɛ taa sɔrɔ bɔgɔso ni u ma pɛntiri o bɛ tali nɔ baramaw ni sɔngalaw ni fɛnw o bɛɛ fililen nɔ dimɔgɔw bɛ ka woyo banakisɛ e na lajɛ jɛnɛ de mɛnna yɛrɛ kan ka tugu e nɔfɛ étage mondial kilimu mondial fifala mondial dɔw fɛ yen hali jɛnɛ ka so donda caméra bɛ yen caméra mondial dɔw fɛ hali gardien mondial tɛ yen wotoro ni busela mondial moi est-ce que mɔgɔw ye kelen ye wa mais mɔgɔw tɛ kelen ye kɛbini da foyi t'a kɔnɔ sisan nɔ sari diw ka fotonin dɔ ta n'ale ye ni kɔlɔn kelen mɔgɔ t'a fɔ dɛ mais anw b'i tɔ coro ka taga di a bɛɛ ni ale kuranɛ cɛ n b'i coro ka taga don o don n b'i danbe ka taga k'i danbe ka tɛmɛ ni sen fila ye saraka di e fa ye zo ye ninnu ta k'a dir'u ma jɔn y'a di mɔgɔ min y'a di n b'o dɔn arasa mɔgɔ min y'a di e b'o dɔn e ɲamɔgɔden ko tali ye wari d'i ma i bɔra ka o jaabi kɛ Sise ye wari di ma Sise ye mɔbili di ma Sise ye wari di ma i bɔra o kuma kɛ Bubu Sise Bubu Sise minɛna Bubu Sise kɛra ta e kɔ di ko da tɛ hakilila ko nin de don e ka kuma sera ka jɔn bɔ ko dɔ la Mali la e ka kuma sera ka jɔn bɔ a tagabolo la Mali la Diko de tun bɛ ne wele Arasa Diko de tun bɛ wele Arasa e kun t'anw wele e kun t'anw wele e kun t'anw wele e kun t'anw wele Sumala Sise ka campagne na a ye wari d'e ma e ɲamɔgɔden 2 millions de di ne ni jɛnɛma k'anw fana kun n'o fɔ mɔgɔ ye k'an kun n'o fɔ CDR mɔgɔw ye ko k'olu bila ale la dɛ e 2 millions de di ne ni jɛnɛma yan k'an kun n'o fɔ mɔgɔ ye dɛ ko sinon an bɛ tɔw bila ale la danga desabujugu janfanci ne bɛ sagaw gulongulen na ne ma n ko b'aw kukɔrɔla chauffer fɔlɔ ka tɛmɛ de ne bɛ sagaw la n k'aw tɛ foyi kalama ne m'olu gulongulonnen na yen nɔ k'olu kalannen don olu bɛ taa aw bɛ nin sabujugu den de nɔfɛ mɔgɔ min bɛ taa ɲɔgɔn buruja n'u yɛrɛ ko an ka ɲɔgɔn bonya an kana ɲɔgɔn dɔgɔya an kana ɲɔgɔn ka vie privée
do vaga bivere ale fama ya bamay e nyamode bay mu sunguru bate nyamode wolola bay mu ni soro la furu kono ni ma soro furu kono nyamode ni ma soro furu kono ma fo ale shini e ni soro la furu kono halala do ni ba mi soro furu kono o mi abe fo muso national ma chogodi ah sukuba kono muso te ah ibn an klora la chauffeur digo kalo nani ibe digo ka ta ka fo wa magotila wa mkiga continue digo ka parce que ne ma continue digo an sege buda to fandala ni konta digo ma sene kilide ka kachi o worola ha i dado fenomena igo ki fagumna sa i fanya mo denga tika mu besawma igo ki babeta no jomo ko bi bala e bay zoui ha e bay zoui igo ki fa beta ifa donata e fa zoe ay shweli ga kuma fora ka bo journalu kono esra mu fala e rezo den wolole e zo muso ni zo chejele wo ni mu jeli la debi la wale ni mu ala ngu ben ni c'est normal c'est comme ça jago ya fu nga ben nyoy o jago ali emna fo mo godima momli dira joma akerata fugari de ni fenta ka dima lewi ga wardama lew metla ka mununu na sema iga wardama iga nan folo dama adama kosobe iga nan folo dama iga nan folo te ka dama adama amena no problem amena ne digoyi no problem akuma fo mandi gele ami nambala o gele ayi nya anga kanga fo an yere wi ni aye ko in gelera ambeta ambe sigi be ke shiye saba shiye nani amma ben fo la dore tew aya gato kele de tinya na mbulu kele de tinya na mbulu akuma fo mandi nga wodi yechi nga munye kele tinya o de ka kanga nyini ko don jamana in talu na yoro mana anyina no ko ambi na yoro mana am to de jala on tala no yoro mana nga kan ko de nyanyi fami nya to jamana in kerata kele min be se na sam biduru ani sangile nyina a gérer la gérer tugomi a bara la bara tugomi a labla tugomi jamana kera fen fami jama kulu ninga wuli wati o wati kadu yo bena jamana ngono mene minga du yo de beke mais au responsable wulu ka kanga don o te mawre yo c'est l'élite du pays voilà ediko imam diko waliju diko kutubu diko arjina diko mali ben de bolo aleti musalako mali ben de bolo ati musalaka aleti musalaka ale beta fo président yene kuluba e fa dona président comme on manifestation ka 10 millions minaka bo mawu yekele wa ah mawu tekele ale ta jamana ko di jamana na ije ale la sigi milliard ka mais ni dona jamana gachida parce que ale milliard soro jamana ni kono ni dona jamana contrôle ale digo ba finyene e pharmacie ko ke tarikula e pharmacie ko ke tarikula etc RTC iba masi iba ere hine be donela wallahi ne ibata matoy ne ta video bla fa hine be aja fa haja hine be donela mara gila nga bocho mna fene fasalenu fa hine be donela billahi e mane do alibide e baro ne kafiri fena koy ne mayne mais ne ma fa mo koy ngona meta messi ngawara ozi me arasa ne mayne wallahi arasa ne may parce que ni be sonné ka koyi ne ta fo karsa ni jigibe karsa ka mbeta ne re de ne mene parce que do de fene glone no ne la ne de ne c'est comme ni ne mi ke machi tene ka dugono ka fo ko dani yeni ka manye ali va fo ya politique mais flagrant tu peux pas en flagrant tu peux pas pourquoi parce que c'est bien choqué
arasa ne o fiene de ne moyne men bi bo fasa bi bo digi i nyamo de bomba digi i dawali be bana billahi iga kalabanci de bo mba digi e saraka de ne kumina domina e ba fone momo jara goshi anana fe ama kata ama donta a goshi e nyana no fana ko e bina fone domina ko ne ka momo jara goshi kanela encourager ka momo jara dogoya e arasa ben jakte bora ka video do keka ado joine wole e danga de e mane wole ben nga kula e mane wole ko ben e politicien adonata borata saraka de e nyina no dongo e nyina no go e nyina no dongo domina chouva be couleur ay bo ay gouvernement gauchi ayo gauchi donc ça me fait domina choufa ibora ko musa timine o do bora ni gouvernement saka deme mais imo fone ko gouvernement saka deme ina na fone de ya ka kuti saka deme kangu gauchi amu gauchi ube panique o ba ko arasa ga mo ba gauchi de ube doni dema ngi ku ya ngi saka jigi ko gole undi kan feri est-ce que bebe ni galama e bo photo ya ito photo yo mais nga be fone de domina chouva be bo kamusa timine nunu ni fon yo boka mo goshi gouvernement beta gouvernement donata gouvernement dona a chou a nye ako kala banchi deala shite tie a be floy mimba dusgura ala kini boa kalama tellement ngene be cheindo abumule ko la shide ni ma abaga fere begi kama sisa abi kele chogomina sinon aba kele ke bago dom wallahi na ye dongodo na ye koita jabi dongodo na ye amadu koita jabi dongodo obina ni aga femun abadom isisi Italy o fora yande amadu malaysia nyamo de sigile no ga anyi wora ina faka mame mais amadu sise ngana feno fo digo madra ba pa iya izaiga digo haidara kanunu bebla nyona o manya soro anyo bachi ko bila siza kate ni bela jeli anyo be bachi ga bila ebna mun kalabanci de kuma fa wonya jamala ngono ebna mun kalabanci de kuma fa wonya onte domina nini wonne ko ye arasa sigle ko way ko no coup d'état mai mboda fonteni ne bebo en Saint-Denis ko sumala bisaka fon fon sumala ka coup d'état ke mais ko mo te sumala bolo awni ala ni kirache mo arasa be mi awta akangwa sadi mbaw ni maw blama tellement que me chedoni abe mi fo ana mi fo kenema u cheka jako jege jala ni mbaji ni taka kenema ko fe ni ma problème sur mali ko ne gafo mo ko tunya mo de tato la fle ana dusugu yere mi a dusugu te mo chife ni ko coup d'état mai o nya mo de ne ko ma ko sumala ga coup d'état de ke o be ne dawala bawdu ini wolo bache boni kurana ko dane galundana boni kurana ko ye galundana saraka di e wo sumala ga coup d'état ke ko su ko me ko généralité sumala bulu je sumala ni surasima beka parce que ko ibe ga surasi besa ko suna ko normalement ko sumala ga coup d'état ke no war sa coup d'état ko ça c'est politique ibe mi fo kenema ni sa politique c'est pas pareil a beni wolo batch arasa ba le fota ibe mi fo kenema politique c'est pas pareil ale bina mi fo yene arabe mi fo duguma ni mu meta digo fe abe mu fo digo fe arasa e manke gundi mena ne e meta mu fo digo fe arasa mina bedo iklo la kelengele belebele de Paris kelengele wani barawani les sages les éclairés digo anga almamba danga de wasoro iba sara bobenye ene kuma wole ay bobey koshi ay bobey kata ay bobey donta bobey mai ja ba sara bobenye no tara ba juda to kasola arasa akai na baubla belebele pare mbobla video inere kelke mbobla mena ni nana zeni na arasa ni segina kana zeni na mbe bugon kono kele mba shori la billahi mbena doyen wole nyamogo den doyen wole nyamogo den do repo ne nyamogo den fana kumba lame na fotani
ko do y'ale wele a bɛ fɛ ka taa bubula ta kɛ f'a ka fɔ ko dɔ o tigi tɔgɔ tɛ fɔ ka diɲɛ wuli a tora ka an y'a bila da la ha wala n ka musokɔrɔba dɔ ye wele ko tigi ka mɔgɔ bɛ fɛ ka e n'i woloba cɛ e ka musokɔrɔba bɛ sɔrɔ wa sunguru batalaw e bɛ musokɔrɔba bɛ sɔrɔ n ka musokɔrɔba dɔ n'i y'a mankan mɛn ko dɔ dɔrɔn depuis yen fɔlɔ mani y'a bila ye n bɛ jɔ yen dɔn n b'a ka kɔdi dɔn kojugu fasojɔ kuma de bɛ da fasojɔ kuma jumɛn bɛ da e bɛna mun de fɔ Mali kan bi ko mun bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan kunnafoniya jumɛn Mali kɔnɔ anw b'a bɛɛ dɔn ka tɛmɛ e kan n bɛna segin nin dira Diko ma nin kɛra i ye min ye diyagoya i bɛ k'o di wa i b'a fɔ Diko ma kɛlɛ anw b'a fɔ i bɔdenkɛ waraka siɲɛ 100 foyi tɛ bɔ a la walahi an b'i ju waraka siɲɛ 100 foyi tɛ bɔ a la ɲamɔgɔ den sunguruba denw ne sɔrɔla sunguruba la kɔrɔ ko den bɛ sɔrɔ olu la wa ne sɔrɔ olu la kɔrɔ ko den bɛ sɔrɔ olu la wa e de bɛna mɔgɔw ka mɔgɔbaw nini ka mɔgɔw ka mɔgɔbaw dɔgɔya ko yalasa ko tigi ka kuma e dangaden Mali la maa ma kunkolo b'a kan na o bɛ sɔrɔ e ka ma gɛrɛ a la wa Musa Mara e tɛ yan e m'a fɔ ko mɔgɔ ko fa bɛ la ko ɲɛmɔgɔ ko fa bɛ la Arasa mana na da e kan yan don min na yɔrɔ ko ten n'a nana e b'a sanama dɔn sisan joint qualité min b'a bolo o joint qualité min b'a bolo o bɛ bɔ Espagne de Bakari Kunkurunin den de b'o bɛɛ sa o yɛrɛ fana taara kule ne yɛrɛ tulo bɛ mɔgɔw la ka ne wele ko i ka sympathisant n ko cɛ a ye ninnu to yen sa gawaden ninnu ka bɔ Sibi maraw la ka na dɔrɔn ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Espagne e n tula o tɛ choix Espagne mani choixlenw bɛ yen gawaden dalen don yen nɔ e bɛ se ka ne ka fɛn minɛ diɲɛ kɔnɔ sympathisant donna ta e ɲamɔgɔden groupe dayɛlɛ yɛrɛ ye mun ye ale tɛ foyi kalama ni bin den ka bɔ Sibi ka fɛn fɛn nana Espagne a bɛɛ ɲɛ yɛlɛnna mais ni nin dangaden surumani wɔkulɔni ko k'ale ɲɛ tɛ yɛlɛ a bɛ yen nɔ depuis ala ye diɲɛ da depuis o temps de Modibo Keyita maaw bɛ gilɛni minnu don hali bi n'a b'a pari f'a ko gilɛ de don e n'i woloba cɛ ne b'aw bila quoi c'est ne m'aw bila n b'aw bila belebele bari Arasa ni avant-goût de nin tɛ bɛrɛ ye nin fitinin de ni avant-goût de ma vocal kala ma foyi kala ni dabarani.com de comme dabarani de ka di dabara de b'an bɛɛ kun kalabanci den min i ba y'i wolo k'i kɛ kalabanci den n'i ba fana dalen don o kalabanciya la jardin so in tɔgɔ jardin Keyita o jardin d'enfant ko i bɛ ka i fa ka so jɔ Dio Arasa i m'o ɲɛfɔ dɛ i bɛ ka i fa ka so jɔ Dio Bacile i bɛ ka de k'a ka so jɔ Dio i bɛ ka jɔ i ma bɔ k'o ɲɛfɔ dɛ Arasa Rasbach merci beaucoup belebele de Paris dagantigi Alhaji Dani Waliju dagantigi karamɔgɔ Dani belebelew ka belebele k'aw fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ tun bɛ lini na ka bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn gorobinɛ tun bɛ yen ka bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn Aja Madinɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup Derew Simaga merci beaucoup Aramata aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebele aw bɛɛ fo Nuntogo k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn 12 Basiri Dambele k'i fo k'i waleɲuman dɔn Madame de la Présidente Nasra Sako k'i fo k'i waleɲuman dɔn Farima Kane merci beaucoup Leja k'i fo k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup Mariam Wande k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn merci beaucoup